हर हाल हर मुसीबते हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन সবর কেমন ধরেছিল সবর কেমন ধরেছিল নবী আল আমিন সবর কেমন ধরেছিল নবী আল আমিন খোদাই পেটে পাথর বেঁধে প্রচার করে দিন খোদাই পেটে পাথর বেঁধে প্রচার করে দিন আল্লাহ ভালোবাসে যারে মুসিবতে রাখে তারে আল্লাহ ভালোবাসে যারে মুসিবতে রাখে তারে দুনিয়াটা পরীক্ষার হল দুনিয়াটা পরীক্ষার হল শুনরে ও মুমিন हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन देखो इमाम आबू हनीफा कारागारे दिलो परीक्षा देखो इमाम आबू हनीफा कारागारे दिलो परीक्षा विष पान कराया ताहार विष पान कराया ताहार जान निल बेदीन हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन বিশ্ব নবীর প্রিয় নৌসা কেমন দিল ইমানি পরীক্ষা বিশ্ব নবীর প্রিয় নৌসা কেমন দিল ইমানি পরীক্ষা শত তীরের আঘাত সয়ে শত তীরের আঘাত সয়ে গর্দান দিল সেদিন हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन ধৈর্য খোদার এমনে দান শক্ত করে মোদের ঈমান ধৈর্য খোদার এমনে দান শক্ত করে মোদের ঈমান ধৈর্য ধরো মুর্শিদ আলাম ধৈর্য ধরো মুর্শিদ আলাম ফল পাবি একদিন हर हाल हर मुसीबते मन करो यकीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन कुरान बोले इन्नाल्लाहा मा'as-साबिरीन সবর কেমন ধরেছিল সবর কেমন ধরেছিল নবী আল আমিন সবর কেমন ধরেছিল নবী আল আমিন খোদাই পেটে পাথর বেঁধে প্রচার করে দিন খোদাই পেটে পাথর বেঁধে প্রচার করে দিন